Maayong adlaw dinyo nga nino. Karon, atong hisgutan ang usa ka butang nga posibleng makabago jud sa paagi sa inyohang pagpadagan sa inyong rice mill. Dili lang ni basta-basta nga suhestyon, kundili usa ka pagtan-aw sa umaabot sa inyong negosyo. Mao ni ang pangutana, no? Kamo bang nagdala sa inyong galingan? O murag ang galingan na ang nagdala ninyo? Usahay, makafilta nga murag kita na ang gigukod sa mga problema kada adlaw imbis nga kita unta ang naa sa kontrol. Familiar ba na nga feeling? Kay kahibalo mi, ang pagdumalag og rice mill, dili gid na lalim. Grabe ka balancing act. Naadia ang pag-apiman sa mga mag-uuma unya sa pikasbahin ang mga customer nga naay laing-laing gipangayo. Daghan kaayo ginajuggle sa usa ka higayon. Okay, so atong sudlon ang inyong adlaw-adlaw nga realidad. Unsa man yun ang mga hagit nga inyong giatubang? Sigurado kong pamilyar na kaayo ninyo ug mao gini ang gusto natong hatagan og solusyon. Ug tan-awa ra gud, dili diay mo nag-inusara. Imagine, 70% sa mga galingan manual pagyapon ng sistema. Pero wala na napasabot nga mao na lang na pirmi. Ang tinuod, dako kaayo ni nga oportunidad. Usa ka chance nga mo level up ug mag-modernize. So, unsa man gyud ang tinuod nga bayaranan aning tanan? Unsay presyo anang pagsalig lang sa papel og ballpen? Ato ang kwentaon ang tinuod nga gasto. Mao ni, 85% paminawa pag-aayo ka ng numero ha. Grabe, 85% sa mga galingan ang miangkon nga dako ang ilang alkanse tungod lang sa mga sayop sa manual nga proseso. Dili na basta-basta nga numero ha. Kwarta na nga nawala, problema na nga kinahanglan jud sulbaron, dayon. Ug mao ni ang resulta ana. Mga tinagong gastos, kanang sigiglalis sa presyo sa mga farmers, kanang dili consistent ang quality control, kanang naay mga kalit lang nga sayop sa bill sa mga buyer, ug ang pinakasakit sa tanan, kanang ma-delay ang bayad. Maigo gyud ang inyong cash flow. Ug tanani tungod ra sa manual nga sistema. Paminawo nato ni. Tingog ni sa usa ka tag-iya og galingan, pero murag tingog na ni sa kadaghanan. Kulang ko sa real-time data. Ug mao na ang problema. Kung wala kay klaro nga datos karon dayon, unsaon man nimo paghimo og desisyon para ugma? Lisod. Pero, okay, tama na sa problema. Hisgutan na nato ang solusyon. Og dili ni basta software lang ha. Hunahunaan na ninyong isip ang bagong operating system sa inyong galingan. Ang utok sa inyong operasyon. Mao ni ang Rice Mill Sauce, usa ka kompleto nga digital platform. Ang goal ani, simple ra. Himuon nga mas epesyente, mas klaro o transparent ug labaw sa tanan, data-driven ang inyong negosyo. Tubag ni sa tanang problema nga atong gihisgutan ganina. So unsaon man ni pagtrabaho? Giunsa man ni pagtabang sa inyohang adlaw-adlaw? Tan-aw nato ang mas maalamo nga pamaagi sa atong trabaho. Hunahunaa, ang tibuog ninyo nga negosyo gipahapsay from start to finish. Gikan sa pag-abot sa palay sa farmer, sa produksyon o paggaling, sa pagkontrol sa inventory o bodega, hangtod sa sales o invoicing, o syempre sa pagdumala sa kwarta. Tanan, naa sa usa ka sistema. Okay, atong i-compare. Usa lang ka proseso, ang pagdawat sa palay. Sa karaan nga paagi, manual ang pag-type sa timbang, dali masayop sa kwenta, sinulat sa kamot ang resibo ug taggan-taggan lang ang quality. Karon, sa Rice Mill OS, diretso gikan sa digital scale, automatic ang kwenta, instant ang digital receipt ug naagi joy data para sa quality. Dako kayo ikalainan, di ba? Ug unsa pa? Kanang problema sa pagpaningil, pwede na mahunong. Dili na kinahanglan magugod pa sa bayad. Ang sistema na ang bahala mag-follow up para ang bayad mas paspas na ninyong madawat. Maayo kayo na para sa cash flow, no? Sige, hisgutanan nato ang pinakaimportante, ang resulta. Unsa man gyud makuha ninyo ani, dili lang storya ha, numero gyud, gikan sa datos padung sa dolyar. Atong tan-awon ang tinuod nga epekto. Una, 30%. Imagine, makuhanan og 30% ang inyong tibuok processing time. Hunahuna ang tanang oras nga ma-save ninyo. Oras nga pudi gamiton para sa uban pang importanteng butang. Mas paspas, mas daghan ang mahuman. Ikaduha, 90%. Grabe kaayo ni. Kadtong mga gasto tungod sa sayap, pwede na mabawasan hangtod 90%. Direkto na nga proteksyon sa inyong ginansya. Ug ang pinakaimportanteng numero, 15%.
mauna ang potensyal nga pagsaka sa inyong overall profit margins. Kung menos ang gasto o mas episyente ang trabaho, natural lang nga musaka ang kita. Dili lang mas maayo ang dagan sa negosyo, mas dako pa dyon ang ginansya. So mauni ang atong mga goal para ninyo. Klaro kaayo. Sa operations, target natong bawasan ang discrepancies sa inventory. Sa finances, 100% digital na ang transactions. Sa inyong team, gusto nato nga 80% ang mugamit adlaw-adlaw. O sa inyong customers, target natong taas nga satisfaction rating. Dili lang ni pag-install og software ha, partner mo kami namo sa pag-aabot ani. Og sa pagtapos, ibili nako ninyo kining pangutana. Unsa kaha ay maabot sa inyong negosyo? Kung naay ninyo ang hingpit na katinaawan sa tanan? Kung kontrolado ninyo ang tanan? Hunahuna aragod. Salamat kaayo sa inyong oras.